वडील माती मोटो हमारो भिया उत्तम जी महाराज नागलकोंडा कई हाजी हमारे मारुति भिया माती मोटो रेवाड़ो हमारे चीजधरी खानापुर हमारे नानक्या भाई हमारो कृष्णा सरी को हमारो कल्याण महाराज रेवाड़ो चिमनगुड़ी ये सुधा आ चुकी है चक्रण आनो शेना कोटि कोटि प्रणाम करू छू कई मार माई बाप थोड़ी वेळा श्रवण भक्ती करो आचोच आचो सा ओम नमो जी ज्ञानेश्वरा कृपा करा हो दयाळा तुमचा अनुग्रह लागलो पावन झालो चराचरी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। गोपाल कृष्ण भगवान पवन सूत हनुमान की रामचंद्र भगवान की जय। जगतगुरु सेवालाल महाराज की संत लिबा बापू की दीक्षा गुरु प्रेम सिंह महाराज की माऊली ज्ञानेश्वर भगवान की उपस्थित कई हमारे कड़ावत गंगाराम नायकेर दाड़ेर धनज हमारे तांडेर अधिकारी ओमाजी नायक चव्हाण परशुराम तमने आवडू लागच जन आवडावडा नायक हमने भजने सारू तारीख दच तो हमने कशेर कमचे प्यारो सजनो सो काम छोड़िया पण कोणी काही यो कार्यक्रम सफल करिया हानू यात्रा आशा बाळकताणी कार्यक्रम सुरुवात करू छु। हो सेवालाल महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण प्रभु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 आ नारायण 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 भिया कुआबाल भजन भक्कमच जगे रमाई वाह भजन जोड़ चैनी पारा वार चैनी पण भजन हा कुणसोच भजन जे नामे ते हमारे गंगाराम नायकेन जाग मळ ई बात हमने कळ भजन भक्कमच जगे रमाई काही कमच काही महाराज अंदाज के भार चला हा कृपा ही संतन की तो जग आप तक न ढला पण सचितना तप नहीं झूठितना पाप नहीं सच्चे चारू तड़बड़च मेरे भाइयों थोड़ा बोला भिया आचो रागम करता नहीं आचो भगवान ना करा भगवान ने आता नहीं मीरा के वैसा कोई पंडित बुलाता नहीं रागम धय जिजा सत कामे म प्रभु रे नामे म वे जो दास समाजे म आजचो रागम करतानी थाटे माटती भजन करी जन्म बारोबार मळी नी बारोबार मरगे तो काही लोक वा भाई वाह આપણે મોઢે જ ના આય તો પણ ફક્ત સાંભળ તરી તારી પીએ જાય વેળ મળી તો આય કાઈ ઉત્તમ બ્યા ની તો સાંભળ તારી પીએ જાય ઓતરાત્રી કામ કરા જગીરમય પીસા રૂપિયા ધના દौलत आत्ता रे जावळच हमार गंगाराम नायकेर चार छिचापरे माहिती आज मोटो भेनोई हमारो श्रीराम भेनोई होती नानक्या भोजू भेनोई नानक्या होती हमारे नामदेव स्वर्गीय वे गेलार दी 3 साल वेगे होती नानक्या हमारे केशव जी एक भेन से काही को कोनी काही हमारे प्रकाश जी तांडेरो भेन तांडेर माई छ आवडा परिवार छोड़तानी आज मोत वा भाई वा मोत होन कच की स्वर्गेर मोत भगवान जना आयो जनाच कोणी काही बलाय जना चले गो जलाज चले गो नकान मोत तो जगेन पारावार चेनी मोतेन तो जोड चेनी यात्रा मोत काही मर्रेच देर जगीर माई पण वन पारावार चेनी पारावार
विनती करू तो नयाडी भवानी एक बार आजो दुनियाમાં विनती करू तो नयाडी भवानी एक बार आजो विनती करू तो नयाडी भवानी एक बार विनती करू तो नयाडी भवानी एक बार विनती करा याडी भवानी एक बार आजो दुनियाમાં संकट छ वेळ बिकट छ या वेळेनं गरज सारे सारू तो नाकारेचा याडी तारे ते रोवे वार तूच माळीची कारोबार मारी बुंदी जरी हुडी हुडी भवानी विनती करू तोल याडी भवानी सारी तार हाथे रेवार तू संभाली कारोबार हम दोनों हमारे दो वेगो हमारे प्रपंच वेगो एरमाई हम गुंगचा पण सारी पूर्ती निर्माण करेवाळा नीचे धरती ऊपर आकाश धरती याडीचं आकाश बापचं एरमाई जीवडा आपण उदास एरमाई गुंग वेरेचा गुंग सारी जग तारे हा काही सारी जग किती निर्माण सारी जगे निर्माण करेवाळ तुची करण सारी तारे तेरो व्यवहार तू संभाळीची कारोबार मारी बुंदी जरी हुडी हुडी भवानी विनती करू तोल याडी भवानी सारी जग किती निर्माण केरो बाला करो गलियान हर गडी पेटे मुडी मुडी भवानी विनती करू तोल याडी भवानी सारी जग किती निर्माण सारी जगे निर्माण करेवाळो तुची ये निमते कारण याडी आणि बाप एक सर्जी शरीर तयार करे सर एक निमते कारण पण याडी बापेर ऊपर केरी तरी निगाच जना कोणी काही मायरो बी उत्पत्ती वेरोच केरी तरी छायाच केरी साधू संतेर महात्मार्च करताणी ई शरीर जना भीमानाय केर कती तरी कमी गो जना 12 साल बेटा जन्मेन कोणी आयो हनु हमारे भजन करी कच कती तरी कमजोर वेगो पण शेवट काहीतरी संतेर मेळेर माई गो संतेर संगती किदो करताणी कोणी काही श्री सेवादास जन्मेन आयो जन्मेन बोलो बालक मारू तू आग आसा हळेरी मिठात प्याज पेटे जरी तू याचा मिठात भवानी विनती करू तोल याडी भवानी बोलो बालक मारू तू आग चराळ मा भेगू विसवाच पेटे जरी तू याचा मिठाय भवानी बोलो 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 भवानी हो शेर आशा मिटावाळ तुझी भुकोन खराय सवारेच नी पण भुकेन वटाळे ताकत तारे कंच तारे तारे कंच तारे सेन चलावाळची तू मेरे भाइयों 9 खंड काशी 10 खंड पृथ्वी शरीर तयार की तू ये माई 9 खंड काशी 10 खंड पृथ्वी ये माई निर्माण की तू करतानी तारोज गुण गावाचा तारोज गुण अब हमारे सुंदा याडी सुंदल याडी आज छोड़तानी चले गो हमारे गंगाराम नायक जेर कई गुण गावळा हमारी याडी एक हमारे बापे सरी को एखादी नानक्या परिवार कोणी काही आज मुंडेपुरे दूध कोणी सुकाय जे तरी काहीतरी भजन करा पण आज सेवा ती त्याती आनंदच कतीच दुःख छेनी एरमाई जर दुःख जर किदो तो ओरावडा आज्ञानी छेनी आज्ञानी हमारे भोजू नायक के 3 छिचा पर हमारे श्री राम भेनोर 3 छोरा भोजू भेनोर 3 हमारे केशव भेनिन दी छोरा आवड़ा परिवार मेलताणी चले गो एक छोरी
अति आनंदच कधी दुःख छनी कधी दुःख लगाण एक एक मन क्या मोत मांग रे उठ परबाती भगवान मारे ईश्वरो कद बेटो विसरे भगवान मारो कागद कद घुसरोच पण ना केनी काही कचऊ केनी ज तकलीफ दिनो कोनी जो भगवान वो सबका मालिक एक चवन से करतो आज पण फक्त कुछ करनी कुछ करामत जो खाड़ी कर जो भराव जो खाड़ीच करे नी ओनु भरावाळो છે ની ઓના આનગ આલપ ले जाओ ચાલે દઈ ले जा करताणी मेरे भाइयों कौन दिवस कैसा है तो कौन जानी तो करताणी और गुण गावा गुण जिंदगी है सोने की बारोबार नहीं आने की बारोबार नहीं करताणी मेरे भाइयों नासिवंत दे जाणार सकाळ अवक्षय खातो काळ आता तरी सावधान वे जावा सावधान करताणी मेरे भाइयों डुबगो धन गनाविये वजाळो रे ये डुबगो धन गना निगळी रे ये डुबगो धन गनाविये वजाळो रे वा 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 डुबगो धन गना निगळी ये बियो डुबगो धन कना विये वजाळो रे डुबगो धन कना निकळीये रे छकाई गॅरंटी उतंबिया यार काही कॅस्ट इनकम આપણે કર પરબાદી ધન નીકળી આપણે કામે ના પણ લાગીએ કેર છાતી પર હાથ મિલતાણી કા આપણાનું વાહ વાહ છેની ગેરંટી કોઈતરી જગાડે વાળો છે હા કોઈતરી સવારે વાળો છે કોઈતરી ખરા વાળો છે કોઈતરી જગાય વાળો છે કતાણી જીવન જગરો છે કેરીતરી આશીર્વાદથી હાથ હાલરો છે ની તો હાથેન સુધા કોની કાઈ કંડો કરે તાકતોર કંચ કોણ યાદ જ્ઞાની ઓરો ડૂબગો રે ધન ए हा हे कुणाचर ज्ञानी ओरो निकळ्यायो धन वाह वाह येऊ वाद मळगरू कनर डुबगो धन गलाविये वजाळो रे ये बिया हे डुबगो धन गलानी काळिया डुबगो रे धन कुणाचर ज्ञानी ओरो निकळ्यायो धन येऊ वाद मळगरू कनर गलाविये वजाळो रे ये बिया हे डुबगो धन गनानी काळिया ज्ञानी ओरो निकळ्यायो धन कुण ज्ञानी ओरो डुबगोच धन वाह एक एक मन क्या रातेर तारा रात दकाई नी पड़े दनेर तारा देख्याळ हमारे स्वयं कोईतरी महात्मा छ जेने रामराव जी बापू के हमारे भिया जेने शेखर जी महाराज के हमारे शिखर कैलाश टेकड़ी ऊपर लिंबाजी बापू सारी मेळो करे ले जावळो पैदल यात्रा करावाळो जना लार आळंदी ती देव आळंदी ती पंढरपूर कोणी काही संप्रदायिक लोक पैदल यात्रा जाओ ऊंच यात्रा कोणी काही हमारे आज शंकर लोधी थी पोरा गडेन कोणी काही दळले जावळो जे नाम दिशा हमारे गंगाराम नायक हमारे माई आज छेनी करतानी आज आपण जे नामिती आहे जाऊ मन की आपणे माई छेनी आपणे माई कन्नाई भजने नावा उत्तम भ्या तो कन्नाई कोणी काही भजन सांभळेन खुर्ची पर बेच जाव पण लारेर कोणी काही थावरी लार एक एक तेरवी हुई आज 15 दिन रेट जनाज कोणी काही हमार मामारन हमार बेटी गाठी छेनी निकळो प्रत्येक कार्यक्रम मेरे माई निर्व्यसनी मन क्या खुर्ची पर बेच जाओ तो कोणी काही भजन जना समाप्त व जनाज कोणी काही उडताणी आव वो मन की आज भजनेम छेनी भजनेर माई आज भी लकड़ी पकड़ताणी कोणी काही आवत हाकाले वाळो आज अब सारी व्यवहार हाथे माई लेताणी चलाय वाळो वो मन क्या छेनी को तो मान मोटो दुख छ मान मोटो नाना रेंगी ती हमारे भ्या भजन की दे याडी धरती बाप आकाश येरमाई जीवडा पडो उदास आज देशेर निशानी 3 छ तो बाहेर भी निशानी 3 छ
ये कोई बजारे माई कोनी મળો કોઈ હાટે માઈ કોની મળો કોઈ જતરાર માઈ કોની મળો એ 5-25 રે પરકેરો આજ બી કોની કઈ કપાળો બાહિર જતો કોની કઈ માટીરો નામેરો કુકુ છે કપાળો બાહિર વી એવું વાંધો છે પણ ઉપર કોની કઈ કુકુ વી તો માટીર નામેર છે ગળો બાહિર જતો કોની કઈ ગળે મંગળસૂત્ર વી તો માટીર નામેરો છે टांग और छ टांगेर ऊपर आंगली छ અને આંગળી કોની કઈ જોડવા બી વે તો કોની કઈ માલકેર નામેરો છે અને માલક જર ચલે ગયો તો કોની કઈ હે આ 16 બી શણગાર ઓર મને કામ દેની યાત્રા ઓર માઈ પવર છે ઓર માઈ જે બાઈ પતિવર્તા ત્યાં છે દેવાવર સતા આદે હાજર જ વાત કોની લાર આ देव धूस्तानी चले गए बाई पतिवर्ता मुनिया जे बाई पतिवर्ता तो जेती सांडेल्या कोनी काही हमारे सायत्रा मुनिया कोनी काही पति मरण पड़तो पति ने जीत लाई हमारे बाई सायत्रा सत्यवती राजार छोरी आणि पति मरगो तो जेन कोनी काही ये मेरे हाथे माती ओटो खोसलाई ओ बाई सायत्रा बाई ओन भगवान होती चमकत जे बाई पतिवर्ता त्याचे देवावर सत्ता केर कना आणि बाई आणि भिया कन बाई आणि भिया करतानी एक वेळ जाव આપણે પરપચેર માં આપણે કામી લગાલા કામી જ भक्ति तो कणु कोनी भक्ति वेंडी च भक्ति આપણે ती वेंडी भक्ति देखो हमारे इंदरवेली मंडले रे बाई વાત કુછ मार मामा सेवालाल भजेवाळो मारो मामा सूर्यकांत जी તમને શેન માલમ છે आज आत्रा देवदेव भजेवाळो भगवान आज हमारे माँ भी गाड़ी परती पड़ेगी आज कोमार माई पड़ी छ आज नो गॅरंटी छ जो सच्चाई थी जो चालो छ सचरो एक पग लंगडो छ पाप पुनेरो झगडो छ भगवान सच्चाई न भाटा उबो विटे प ये नदी रे काटे पर वाह वाह हाथ कडे प उबो विटे प ये नदी रे काटे पर हाथ कडे प उबो विटे प वाह 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 नदी रे काटे हाथ कडे प उबो विटे प वाह 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 नदी रे काटे हाथ कडे प उबो विटे प नंदी रे काटे प वाह वाह जन 828 योग वेगे भगवान पुंडली की याडी बापेर शेवार माई गुंग छ हाँ पुंडली की याडी बापेर सेवा करो छ आणि भगवान याडी बापेर शेवार माई पुंडलिक छ पण भगवान आवगो आणि विठ्ठल आताणी केरो छ हे पुंडलिका आप तरी जागृत हो जो जागृत पुंडलिक केरो छ देख लागो तू आयची मारे सारू फेको वीट ओ विटे भूपर के लागो जताणू वो तो न विये करे तो मारी याडी बाप सो जाए પછી મે તોન બોલી પણ આગડી બોલે વાળો कोण टेम छेनी तो कलागो ई वीट पड़ी चाहे वीटे पर वीट फेंक दो ऊपर भगवान 828 वेव के ऊपर कोण काय हाथ कड़े पर हुबो वीटे पर नंदीरे काटे पर हाँ भगवान 828 वीटे पर आताड़ी कोणी काय पुंडलिके ने भेट दे दिनो भेट हाथ कड़े पर हुबो वीटे पर पंडरी छोड़ वर करायो मीरार जेर पियर छ भगवान भक्ते सारू आव छ भक्ते सारू
हमार गंगाराम नायकेनं कोणी काही असो कार्या काहीतरी माणसा माणूस केली जागावर आची जाग देत जाग आज हमारे माई छेनी हमार माई जेरे सारू जीवडा तळमळ जेवढे सारू जीवडा तळ बापेर किंमत की हमारे भिया बाप छेनी जेन कळच याडीनी किंमत याडी छेनी जेन कळच छजेन काही कळेनी छजेन काही बापेर किंमत जेनी एक बेटी येती आज बापेर कोणी काही करू देती जत बाप बाप म्हणजे कायच बाप म्हणजे एक मायरेरो शानच बाप याडी चौताणू मायरेर शानच बाप याडी चले गे मायरेर माई चप्पल छोडेर अधिकार भेनेन छेनी भेने जताणू याडी आणि बाप चौताणू मायर मायर एक कोणी काही चुले ताणू चप्पल ले जाय अधिकार बाईंच आणि ऊच कोणी काही याडी बाप जर चले जाय अधिकार ई लारेर बी वळांचा अधिकार तूट जावचा अधिकार तूट याडी से गुण गावच पण याडी आवडी माया छेनी बाप आवडी दया छेनी बाप बाप बापच मेरे भाई पण बापूर कौतुकी लोक कम करच पण बापेर आवडी कौतुकी ये जगीर माई पारावार छेनी पारावार आज अपने समाजेर माई बाप आज लके कोणी पण बेटी बेटा लकाय आज बाप धोती वाळो तो छोरा पैडी पेरात आणि लकाय वो छोरा आज कलेक्टर डॉक्टर मास्टर बनो केर पवरे ऊपर याडी बापेर पवरे ऊपर आणि वो सुद्धा आज कोणी काही अनपट वेताळी छिच्यापर्यंत शिक्षण शिकाना आज दिल्ली ती गली ताणू गोरमाटीर कोणी काही विजय वेरोच विजय केर भरोसे पर याडी बापेर भरोसे याडी बापेर भरोसे बेटी रोवाचा दारो बेटा रो रोजा ये बाबा हमारो कदा उगोजा ये कोई दारी जाओ बोला ये ढूंढतानी लाओ ये आंगलो सुनो दिसा जानी रे ये कोई दारी जाओ ये ढूंढतानी लाओ हमारे गंगाराम कड़ाव बापुरो मोटो छोरा है समझी कुन क्या मंडल ने 51 रुपया ए बेटी रोवदार बेटा रो रोदा ए बाबा हमारो गबारे गोदा वाह वाह ए कोई दारी जाओ ओ लाडुड़ाना लाओ ये आगलो सुनो दिसारो जा ये बाराधनेरी रे ये हा ये बजतारी सुनी बाबा रे गी जगादी घरे रे माई वादी बोला ये बाबा कधी दिसे दिनी रे तारेवाळ कोई जनी तुका मने तुला सोडियो ना कोणी एक चक्र पाणी वाचून या कतराई बेटा रे डजनेती बेटा रे पण एकी कामे पावाळी शेवट जेरो जेरच कोणी काही हमारे बिया और धर्मपत्नी वन आठवणाव गया जे जागेर ऊपर मनक्यान किंमत कनाचन मनक्यानच कोणी काही कनेर मनक्यान धोको देन चले जावचं कवडाच माटीन बाई प्रेमेती रचल माटीन कोणी काही बाई धोको देन चले जावचं बाई माटीन धोको देन जावचं धोको देन जाव आता ठाटे माटी लाड़ेती रहता आज 60-70 साल कोनी का एक बिताता आज हमारे गंगाराम नायक हमारे मासीन छोड़ देने चले गो वो तीज कोनी ये परंपरा पीछे से आई आगे गई आगे तब हमें ती छेनी बाई ओ लारती आईचं नांग जावाचं कधी
काहीतरी रुके वाळचं रुके बी वाळचे नाही रुके वाळ नकाळ धरती ઉપર जलमली दे जन मरण जरना रेवाडतो मनक्या खजावाड मनक्या ई पशु सरीको रेजावाड पण मनक्या मर्रो चक्र मनक्या किंमत नातो आणि गातो बाई आणि भिया ये एक नातो जो एक छ नी तो नाते ती कोणी रेवाड काहीतरी एक वेजावर जगीर मै अंदाज के बार ओन पारावार छे नी पारावार आई सुंदर घडिया घड नाको देव मने मावजना फोड नाको एन घडाचा एन फोडाचा ओरज हाते माईचा आपण हाते माई बोका मायरो बोका बडक जाय रे सटक जाय रे अंग चौऱ्यासी अटक जाय रे बोका मायरो बोका बटक जाय रे सटक जाय रे अंग चौऱ्यासी अटक जाय रे ये बोका मायरो बोका बटक जाय सटक जाय रे अंग चौऱ्यासी अटक जाय रे बोका मायरो बोका बटक जाय रे सटक जाय रे अंग चौऱ्यासी अटक जाय रे बोका मायरो बोका भटक जाए रे सटक जाए 84 में अटक जाए निश्चित अटके वाला आज हमारे गंगा नाम में नायक हमारे रामजी नाईक राठोड रेवळो हरकापूर तांडा एरे समती 50 रुपया काही कच 100 रुपया देणी घ्यायचे धन्यवाद काही कच खोका मायरो बोका भटक जाए रे सटक जाए 84 में अटक जाए हमारे गंगाराम मासाराज कोनी काही आज और सर्वे चाल रोच आज तो 80 साल वेगे तू मारे सारू काही लायची तारो सारू काही की दोची येरी इनकवारी ए भजनेवाळ एक करेन बेटेच एन टेट कालिफाई म्हणजे आज काही की दोन काही ना तारे सारू काही की दोन मारे सारू काही की दो हीच आपण करिअरचं दुसरं काही करिअरची नाही आ कोका मायरो बोटा बडक जाय रे सटक जाय रे अंग चौऱ्यासी अटक जाय रे कोका मायरो बोका बडक जाय रे सटक जाय रे अंग चौऱ्यासी अटक जाय रे मायारी पारीच चिकणी एकलोच दोन छेनी चिकणी जो किती चालतार पगार पड जाय अटक जाय रे अंग चौऱ्यासी अटक जाय रे बोका मायरा बोका बटक जाय रे अटक जाय अंग चौऱ्यासी अटक जाय रे ओ मायारी पायरी चिकडी एकलो छतोन छेनी चिकडी समाळन चाल पगार पट जाय रे रपट जावचं जत थांबेरचोत गाडी थांबतच और जर जिथे आले देवाचे मना तिथे कोणाचे काय चलना जत देवेर चालत होता आपणो चाले नी आपणो चाले वाळो ते ती कत्तबी जारो जत थांबेरचो तर थांबतच मारो मामा छोरी राक्षीदान जारतो छोरी मारो भाई तुकाराम नायक छेनी मैं घरे साणू कताणी मार मामा जारो पण ओर अधिकार राक्षीदा फेकेर अधिकार छेनी होत कोणी काही काळ उबरगो काळ आणि वेळ जर एक जर वेगो तो मनक्यार काही चाले वाळो एक कोणी काही शितार कार घालजू घालतच मुण्याक जाय देवाळो जेनी जाय देवाळो आज दित्वा थावरी आपा सडावे थावरी पाणी पीदोवे जे राजे लगसून पाणी छेनी बाटी छेनी वर्तेरे ऊपर छ कपड़ा काढको तो कपड़ा काढ रो कोणी भगवान काही न केरोवे काही न करोवे म्हणे माय लक्ष्मण शक्ती लागी ना राम कळकळ करतो जो कोणी काही आज हमार मामा कळकळ करतानी भेटोस कहता निजामबादे रे माई भगवान ई काय वेळ लायो जो हमारे गंगाराम नायक हमार माहिती चले गई हमार माहिती मायरी पायरी चिकड़ी एकलो छतोन छेनी चिकणी समाळन चाल तारो पग रपट जाय रे आचे राजा महाराजा पग रपट गो आजे लगे सुंदरो कती वणियार छेनी वणियार किरत से मूरत बड़ी पंगना पंख उड़ जाए मूर्ति तो जाती लेकिन कीर्ति कभी न जावे कच अखिल बंजारा कवि हमारे प्रेमदास बापू आज जना हकमारा जना जीवतोच हमारे जालम सिंह जना हबाल नाम लिदे कडवारे माई जीवतो गो हानो जीवतो जर वेर छ कोणी काही वण काहीतरी करेर छ काहीतरी कनाई हमारे शिवलाल बापू सारी तांडो हार्दे कर तांडो छोड़ दिनो जेन कोनी आज कार्यक्रम छोड़ दिनो जेन साल 10 साल वेच गए तांडे माई कम आरो छु ज्यादा कोनी आरो पेनावा और शरीर संपत्ति काम कोन दे रो वो आरो कोनी तो वरून कोनी काही
प्रत्येक कार्यामध्ये लोक आठवण करायचं आणि करोच हमारे रातोड़ो बोजू हमारे गंगाराम नाइक रो बेटा ये समथी 100 रुपया हमारे टेलर जी शेषराव शेवालाल जादव रेवाड़ो नागलकुंडा ये बिया सामती हमारे 50 रुपया देणगी धन्यवाद काही कच जीवन छ पण काय करायचं जताळू छवताळू कर जाहीर बात पस्तायर छेनी पस्तायर बोका मायरो बोका बटक जारे बोका मायरो बोका बटक जारे कर तयारी ये जीवन री करावे जाईस करा उसियारी माया माय तारो जीव अटक जारे बोका मायरो बोका बटक जारे सद्गुरु सारिका पाटी राका सद्गुरु करे बिना जीवने कल्याण वेवाळो छेनी वेवाळो हेला रे हेला पानी वाता वाता मिला हमारे शब्द के शब्देर अनमोलच भजन तो जगेर माय अंदाज के भारच पण शब्देर कोणी काही काहीतरी किंमत वच किंमत लार महाराज मंडळी बोलेवाळच लार बोलेवाळ भकमच आजी मयकेचू सवार वाया छतो भी कोनी काही हमारे श्रीराम बेनोई हमारे केशव बेनोई फोन की तम कोनी आरे काही को लागो सवार वायाच वाया कोणी काही बी जाय तर मग पण आयर छतो आयरच जाहीर छेनी तो जाहीर छेनी म्हणजे अशा प्रकारे तमार जो सेवा की दो बाबे लगस हमारे व्यासपीठ अधिकारी हमारे प्रेम भिया आपण भजने नायचा ईद हमारो कोणी काही कधी डगमग नव हमार गोळो बिगड़ बागड़ नव हमार ताळमेळ एक व ई हमने न शब्द शिका कताळी माऊली गुरुदेवन प्रार्थना करेच मन आजो वरदान देव गुरुदेव दावे बोलो 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 गुरुदेव दावे ये माया जाळेरी मोठी लाट लाट देख छाती गणी फाट देखू तू बीट वाट गुरुदेव दावे बोलो 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 गुरुदेव माया जाळेरी मोठी लाट लाट देख छाती घणी फाट अंग देखू जंगल झाडी गुरुदेव थोड मायारी बेडी आणि संसार करूनी परमात्मा पावावे आतरी जागच निर्मळ कती छेनी कती पौल मेला कतो जाग कोणी काही पवित्र छेनी पवित्र जाग जेरे नाम जत भजन आणि कीर्तन छ उ जाग थोडा मातो टेकेर जाग मातो टेकेर एक जने की जे आत्मान चिरकाळ शांती मळच पच ओन जाग मळच ना हमने काय कळेनी पच हमने काय मळेनी काय हमने नी मळच पण कोणी काही एक चित लागच चले के जी आत्मान चिरकाळ शांती मळच करण हम केरेचा पच हमने नी काही खटपट कणू लागच गंगाराम नाईक चले गो पण वर बेटी बेटा ना बोडी ना नात्या पोते ना काही सारी परिवार देवदेव भजणू लागच धूप दीप एर नामेर गजर कणू लागच ना कोणी काही संसारी माई काहीतरी हेच मळच नऊ सागर बरोच पार हे मनाव डुबेन तयार हे महादल गागडी घडी गुरुदेव मना तो वरदान देव गुरुदेव दावे बरवेदा ए नऊ सागर बरोच पार हे मनाव डुबेन तयार नाव डुबगी काही डुबेवाळ छ 1 लाख तयार वकच 1.25 लाख तयार वन 1 लाख मरे वाले ती जलमे वाले पुचड़ो लांबोच जलमे वालो आज कतरा को मन क्या जलम रेच आज कतरा को मन क्या मर रेच कोई आये तयार कोई आये वाळच
કોઈ જાય તૈયાર કોઈ જવા છે બસેરો પ્રવાસ છે. કોઈ ઉતરે છે ને કોઈ ચડે છે બસ કાંઈ ઠાલી રેવાળ છે બસ ભરત છે વતારે છે આસો એક મનક્યારો જલમ છે મેરે ભાઈ કોઈ આરે છે કોઈ જારે છે કરતાની નવ સાગર ભરો પાર નાવ ડૂબેન તૈયાર એમાં હાથ લંગા દેશ તાર બોલો બાલક મારું તું હાકે વાહ 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 ગરુ શિવલાલ મીઠા દ પ્યાસ મન હાથ લગા ઘડી ઘડી ગરુ દેવતા મન હાથ વરદાન દે ગરુ દેવતા વે ઓ ભોળો પવાર મારું તું હાકે વાહ 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 ગરુ કિનોરા વાળો મીઠા દેશ વાહ પ્યાસ ભાઈ વાહ મન તારે શોભા દે મલે ગરુ દેવતા વે રે 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 ગરુ દેવતા વે ओ राम योगी रमाई रामचंद्र भगवान करू की दो दापार योगी रमाई हमारे कृष्ण भगवान करू की दो नारदे सरी करू करता नहीं चले गए तम हमने नहीं करू कहणू छ અને ગરુ बिना कोनी कई सदगुरु सारिका पाटी राका पच कोरा कागज कोरा रही गया वो क्या काम का करता नहीं सदगुरु कर नितो जीवन आदो गति छ कना कळ छ आज गंगाराम नायक हमारे स्वर्गीय वाह वेगे पच वो राजा आत्मान काही मळ कना परशुराम कहती शिवलाल बापू कहती हमारे उत्तम भैया कहती कोनी मळ ओरच कोणी काही आधार कार्ड ओन काम देवाळचं प्यारो सजनो उ काय कीधो उ ओरच कोणी काही कर्मे में आवाळोच हम करान उ भरक तो वात लबाडच करतानी मेरे भाईओ बोलो 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 गरु देव मन तो वरदान दे गरु देव डावे बळो जलमा एक उबार ये जीवळेर कर विचार काही कोणी अवतारे देव डावे मनावर दान दे गरु देवा काही काही वातेर नेमचं काही काही वातेर पालनचं काही काही वातेर विचारचं पण वो विचार फक्त केलेचा पण कवणू भोत अवघडचं भोत अवघड क्रेन सोपाच पण क्रेन अवघडचं केला सोपाच पण कोणी काही कवणू पडचं भक्ती मोठछेनी पण भाव मोठोच भाव मोठछेनी पण कोणी काही देव मोठोच हा पच भक्तीर एक लक्षण आलंच लक्षण वल्टे टंगताणी चले गे ताणू चंद्र सूर्याचं हो ताणू नामचं आज वल्टे टंगताणी चले गे उंदूर जगीरमाई नामचं जगीरमाई અને ઊંધું હામે ઊંધું રોજ ગુણ ગાવ લાગે છે બાપુ સેવાલાલ બાપુ જેતાલાલ બાપુ हमारे धर्मी साथ हा बालाजी रो भक्त आज आंध्रा रे माई पाडे पर जान बेटो छ वो तो लक्ष्मी नांदरी च हमारे विष्णु भगवान शेष नागे सुतो छ याडी लक्ष्मी पगदाबरी छ आज झोळीर कोणी काय होत रप्यार काळ छे निकाळ सारी ये हिंदुस्तानी रे माई से देवर कमाई अलग छन हमारे साक्षात कलियोगे रमाई कोनी कही हमारे वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा और कमाई अलग छ हाँ पच वो भी हमारो रातेर कोई तरी महाराज के ओ पुजारी वेतो आगड़ी हमारो जो वेतो पण आज हमारो मंदिर छन और माई पुजारी कोई तरी छ कोई तरी ज पुजारी वे सारू काही ऊपर पडोच काही पुजारी वे सारू काही नेम धर्म काही पालन करू लागत जना पूजा वच नीतो पूजा वेवा करतानी मेरे भाइयों काची मटी रो रे कोरो घडिया वाह 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 घडिया फुट जाए पाणी रड जाए मटी रो पुतळा रे मटी रे माई मला जाया काची मटी रो रे कोरो घडिया ये घडिया बुड जावे पाळे रड जावा हे मटी रो पुतळा रे मटी रे माई मला जावा
कष्ट काही कुवारेन મળે काही સેવા ભાયા વાહ વાહ કુંવારેન મળે નહીં મળે જો નહીં સાત ફેરા ફરોવીએ જેને કોની કઈ ગરુડ ડાગ લાગોવીએ હા કોણ અગ્નિ કષ્ટ મળે તમ જો કુંવારો મરગોવીએ કોણ બાળેર અધિકાર છે ની નાય કારબારી કીધે હો એર ખટા ખોદણું લાગે છે ને એર મોત મટી કરું લાગે છે એના ની તો અગ્નિ જ ખાવાળ છે ની તો યાડી ધરતી જ ખાવાળ છે એને કોઈ ખાવાળ છે ની કેરી કર તાકાત છે ની તાકાત છે જતતાણું હવારી રે એ ઓતતાણું ગાડી જાય ઓતતાણું ગાડી જાય વાહ 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 જતાવાલી કી જવી ઓત ગાડી પડ જાય ઓત ગાડી રૂક જાય હા આજી તારી અનમોલ ગાડી કાચી મડીરો રે તોરો ઘડિયા જા વાહ વાહ ઘડિયા બુડા જાવે પાડે રડ જાવા ઘબરાય વાંધો છે ની ઘબરાણું કોની પાણી ઉજાળા રે માટી રે માયે માલા જાવા કઈ ઘબરાય છે વાહ જેના લકડો કમાવ છું એક્ઝામ માં ઘબરાવ છે હારી દીપાર વેજાયું કાઈ કો સ્કાઉટ આવ જાવ કાઈ કો પકડ છે કાઈ કો વાહ વાહ ભજન કરી ઘબરાર જરૂર છે ની ભજન કરી ઘબરાણું કોઈ ની કા ઘબરાય રો એ ભગવાન યાડી સરસ્વતી તું એસ દેવાળ છી જીબે પર બેસેવાળ છી હા हमार नाव डगमगारी जेना पार लंगावळ शक्ती तारे कंच वो हमारे कंच नहीं पण ईश्वासम फलदायकम ना ईश्वासम फलनष्टम भगवान आंदेन परसण छ रे आंदे मन क्या परसण छ आंदो मन क्या भजन करच आंदो मन क्या नाच कूद गायन करच વાહ पण વાહ आज इंडिया रे माई आज 140 करोड पॉप्युलेशन लकन छ पण कोई करोडपति बेटा भजन करच काही सेवा भाया करे वाळो इंजिनियरिंग वाळो भजन करच काही मास्टर थोड़ा भजन करच काही कोई कर्तव्य है मेरा भाइयों कुंभी बगर दाता नहीं मारे बगर देता नहीं हे कुंभी बगर दाता नहीं मारे बगर देता नहीं कच वाह। कोई कर्तव्य तो कास्तच कार भजन करच प्यारो सजनो बाकी कोई करेवा नहीं तो आज कतरा को लोग भजन करू मेरे भाइयों आज वाचिक छ लोग क्या करन प्रत्येक कन विद्या छ लोग ऑनलाइन हो गए चांदान पूछ गए पण सेवन भक्ति कर रहे छ आपण भक्ति दिशा भूलवे जारी ज भूल आओ अब जारे चा कती कती तो पियर पाणी कोणी मोडरो महाराज लोकने पियर पाणी छे नी વાહ खाय नाना छे नी आवडा दशा समाजे रमाई छ हानु पेना बाप दादा किदे काही किदे यानी सामकी खेदनी जेतालाल खेदिनो जेतालालेर भक्ती करा सामकी सात दामणे बकुरा कबुली पण जेतालाल खेदिनो बेटा मरगो तो काही ना काही तू भी मरगी तो काही मन काही लेणो देणो छिडो बकरार बलिदान देवाळो जो साकारी भक्ती करतो तो उकलागो मारो जन्म ओरो छु साकारी भक्ती करतो तो म मारो छु ऊ म ओरो छु कलागो वाह। भलाई सात कोनी 14 दामण देता कलागो सामकी मन काही लेणो देणो છે ની લેણો દેણો કેરગાન ગોતાન કેરતાન કોઈ વાહ વાહ એ કોઈ સાથી રે દીરે એ વાહ ચટ 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 એ જીવણે રે માઈ તો ન જીવણે રે માઈ હા આયા ઓસો ચાલો જાય રા કાચી મડીરો રે તોરો ઘડિયા જા વાહ 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 ગડિયા બુડા જાવે પાડે રડ જાવા એ મડીરો બુદા રે મડી રે બાઈ માલા જા केर गन गोता केरच कोई कोई साथी वेनी जीवनेर मा याजरच कोनी लार करतानी चले गए मेलतानी चले गए ओन देखन तम सावधान हो जाओ वालिया कोळी यात्रा पर व्यवहार આપણો કોની રે હા વાલિયા કોળી સરીક ફસ ગए વાલી વાલિયા વે તો જો વાલી ઋષિ બળો રામ કોની જન્મો જે રાंग रामायण छापो વાહ વાહ और भी ओरी जीबे पर कोनी काही महात्मा जी बेटी वी याडी सरस्वती जी बेटी वी नी जनाऊ सद्बुद्धि थी रामायण लको रामायण લાગો रामायण लगता नहीं आज मेल गो
कना काही करे वाळोच राम केर छोराच आणि रामेन याडी कत्रीच रामेर काही वाळोच भविष्या केताणीचे लोगो केताणी हम आत्रा चातुर रेताणी हम आत्रा हुशार रेताणी ए भगवान हम एक करे जा तू एक करोची रातेर केरीते कोई तेरी उन्हाळ्यार माई ठंडी मारीच कलागो कला ओ रातेर माचो ईश्वर बदलाता आवच ओरे कन रिमोट छ वो काय भी करतो आवच काय भी करतो महाराज ताणू रे की दो कोडी कोडी की दो कोडी कोडी वा 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 सोबते रे मायदार अवसान काढी बिया अवसान काढी आवा हे पाच पिसाया आहे वाटे पारे जाय वा भाई वा आया ओ तो चलो जाहेर काची मडी रो रे दोरो घडिया जा ये घडिया बुडा जावे पाडे रडदा होता छे ये बाडी रो बुदाळा रे बाडी रे माय मला जा कधीतरी एकच बस स्टँड निर्माण केला आपण पण चार चार बस स्टँडचं वा वा खारकापुरम एक इंदरवेली माई एक आदिलाबाद माई एक पर कोणी काही हैदराबाद माई एक काही करे वाचा जागेरो जाग रे जाय रे आय वसो जाय वा मरज येताणू किदो कोडी कोडी सोपतेर माई आव सनकाडी पाच पिसा आहे वाटे प्रे जाय आय वसो जाय एक मन क्या कोणी काही पैदल जारो इंदरवेली न केला गो कच कतराक पैदल जाओ बा साइकिल तरी ले लू कला गो जल्दी पूजा जल्दी आ जाओ साइकिल ले दो साइकिल चालतू दाबतू दाबतू खुंतू खुंतू दम आय लागो अरे भगवान कला गो साइकिल आचो छेनी कला गो परवास साइकिल एन जत्रा खुंदिया उतरा कला गो साइकिल धासच पच साइकिल एरची निकला गो आपण मोटरसाइकिल ले लो आराम येती जाय रो हे हा. विचार मोटरसाइकिल ले दो मोटरसाइकिल लिहितो ना केला गो कच पाणी पडचं वाळ मारचोर माई मनक्या भिजावचं थंडी लागचं मोटरसाइकिल एरची निकला कार ले रो आपण कार ले लो अरे भगवान मैं कार लेता नहीं स्पीड जा रहा चुका मुड़िया किती जरा है कोई मार दिया कार भी बड़े निकला गो काही लेवणो कोई माणू को निकला गो उपरे मोटरे माई जावणो कला वा वा जिते आले देवाचे मना किते कोणाचे काय चलना उपरेर मोटर लिदो पण उपरेर मोटर भी रिमोट येज मन क्या रातेर माईच हा. कालेर वाच सारी महाराष्ट्र पाणी माई डुबो करना आपण केरेचा शरद भकाई कुळसो पवार आज भाऊ पवार सारी लोग हाळ करायचा असो नेता मळेनी उपरेन जारो जो हेट करना पडो को ओन मालम छेनी ओन मालम जीवडा काचेर घरचं फुटेर घरचं कती सोतम दुरा सुतो जन मोत छेनी पण कोण काही काचेर घरे सुतो जन आडळचं मोत केनी छोडेवा आयचा एकदम जावाळचा एकदम जायवाळा पण जाय सारूच काहीतरी करला हमारे गंगाराम जी नायक आज बेसन कनाई बेटो कोनी खेतें जाय सवाई रो कोनी केनी दवाखाने लेगो कोनी कोई बोडी हांगोळी कराई कोनी वाह. कोई बेटा हातेर बाटी खादो कोनी आसो मोताई हो न वा बैवा जेन एकादश गण केरेचा एकादश उ एकादश धन सकरवा येतो तारीख 5 येतीनी एकादश कोणी काही हमारा अमृत एकादश म्हणजे आमळ्यार झाड वरकंती तयार होयोकच काल जो एकादश गीती हमारे डोकरा जो मोरो वदन आमळ्या विष्णु भगवान कोणी काही भक्ती करोच ओरे भक्तीर माई कोणी काही ब्रह्मदेव तयार हो ब्रह्मदेव मुंडे माती फूल तयार हो फुले माती कोणी काही हमारे आमळ्यार झाड तयार हो उ आमळ्यार झाड आज तुळशीरवायावर सगळे निकच असो दन वन मळतन कोणी काही एक एक मनक्या विचार करच काही डोकरा कळकळ करोच रे एक एक मनक्या मरेर कोणी काही कतरा नाना रंगेर मरच ब्या सेवालाल ब्या और विचार करच आज केपर केपर आशा छेनी वो एक कुडी माहिती आत्मा जाणू को तो मान मोठो कठीण पण देखेवाळो डोकरा केरच काळे लगच खादोच रे दर्शक तरी खरावा काळे लगच पिदोच रे दर्शक तरी पराय तो प्राण जावच कतरा अज्ञानी लोकच कतरा विचार करे वाच वर चारी वडी कोणी काही आकाश कोणी काही जीवडा लागरोच नाळे माती तयार वाच कच ताळे माती हमारे महाराज के राहतील ताळे माती प्राण जावच नाळे माती वेरेचा ताळे माती जारेचा ही बात कोण कच हमारे माऊली सरी कच कोई केवाळ प्राण
जाऊन जाय तयारचं कोई लोक कोणी काही चमची ती दारू दादा चनू खटको खोतका आडक जावचं कोण चले जावचं राखरी केलं दारू पितो आज मरो र वो तो आडक रोत दो कतरा विचारचं कतरा भूलचं रामेरो बाप राजा दशरथ वेतो दशरथ सरीको मन क्या राम करतानी प्राण छोड़ोच पण राम सेरोज काम करे और राम जर न रिये तो परशुराम आत रही नहीं राम न रिये तो हमारे सेवालाल बापू आत रही नहीं राम न रिये तो हमारे उत्तम सेवालाल आत रही वाळूची नहीं राम जात लायचं रामच कोणी काही घरे ले जावळचं घरे ले जाए कारण पाणी काय कच पाणी पिना छान काय गरु करना पचन काय गरु भक्कमच जगीर माई है गरुर तो काळ छेनी मेरे भाई पण जग गरु करच गुरुकुळच हे गरु कंती काहीतरी ल खोदत खोदत काही कच विद्यान भोगत भोगत पाणी हा खोदत खोदत विद्या भोगत भोगत विद्या खोदत खोदत पाणी जमीन माई कतरा खोदोतरा पाणी लागच जत्रा विचार बी जर चाले तो विद्या मळच पण मळावाळो चावच लेवाळो सेवा बाया के गो बंजारा जागो नगारा जोरा सेवा बाया के गो बंजारा जागो नगारा जोरा मोती वाळो के गो बंजारा जागो नगारा जोरा सेवा बाया के गो बंजारा जागो नगारा सेवालाले रांग कोईतरी महात्मा र कोईतरी संत र कोईतरी समाजन माई र सेवालाले रांग वाह याडी देव का राजा घरे रे पेट याडी देव का राजा अंबर घरे पेट लीधो हमारे संत सेवालाले ती मोटो हाँ धर्मी धनवरे बाद में सुरा सातेर बाद सेवालाल बाद हमारे रामराव जी बापू 4 योगेर 4 अवतार प्रभु महिमा कळे नी तार 4 अवतार योगे हमारा रामराव बापू पकड़तानी आज 4 अवतार योगे 4 अवतार कतानी मेरे भाइयों ए कली माई कलोळो उविया माळेन गोळो उकिया मायेन बेटा भारी वेगो नगारा बंजारा जागो सेवा बाया के गो बंजारा जागो नगारा रातीन हमारे उत्तम जी भैया के यूट्यूब पर माई काहीतरी देरेच देखो जेन डिलीट करायचं करो हमार महाराज लोग फोटो उतार रेच कधी को वेतुडून लेरिया पट्टी घाल लेरियाचं तू महाराज लोग पट्टी घालन कोण काही फोटो काढून मॅट महाराज चू समाजेरो मान मोठो कवी चू काही करेच होतं मग भजन पडतो गोरमाटी रोज बोलतो तुम्ही तम गोरमाटी केज वाळचो अरे सुंग ढूंग करे ती छेनी सुंग ढुके भगवान छेनी काही कच मत पूछना ज्ञान आणि जात आणि भेद कच पूछना है तो ज्ञान पूछ जात भेद करतो ये तो वो भक्ति करन भी मतलबी छे नी मतलबी ज राम भी आपणो छ रहीम भी आपणो छ राम आपणो छ रहीम आपणो छ कोणी भी काटे तो दूध लोई छ ना आपण भी काटे तो लोई छ जात भेद साधू संत किदे कोणी जात भेद करे तो आपण बेटेचं कोण करेचा बेटेचं कोण कतानी मेरे भाइयो वाले न हंगोळो उकिया गली माई कलोळो वेजाया याडीन बेटा भारी वेगो बंजारा जागो नगारा सेवा बाया के गो बंजारा जागो नगारा केरेचाच कतरा को धनेती केरेचा फंक्शन करणू कोणी करन भलाई करे तुम्ही आपण काही लेवणू देवणूच आपण बी चले जावणू 1 किलो झगला पेर लेवणू हळदी लगा देवणू आपण फोटो उतार लेवणू बगल पे जावणू केरेवाळो करो नी बा हमारे पवार रवि नायक सनाब फकीरा नायक हमारे काका जी इंदेर समिति कोणी काही मंडळीनं 100 रुपया देणी घ्यायचं करतानी मेरे भाइयों धन्यवाद धन्यवाद काही कच कोण दिवस कसा येतो कोण जाणीतो कुणसोतन काहीच ई मालमचनी शेख कास्तकारे नवावी होतो भगवान नवा नाको खड मोठोचा पलाटी नानकीच
से लोग हाळ करे છે ભગવાન હાનું કઈ કીધો અરે નવાય હું અને સુધો કરે છે બી હું આ બેટે જો કોઈ સુધો કરે વાળા છે દી કોઈ કેની દેન ચલા દે વાળા છે કઈ કોની અરે હું તો હું રાઈરો પરવર કરે છે પરવર તેરો રાઈ કરે છે ઓરે હાતેર વાય હું શક્તિ છે ભૂકેને વટાડ છે પણ ભૂકેને સવારે વાળો આપે લગસ લોક રૂવી રે છે आजी धीमी ना खेतारी उनगे नहीं मेरे भाइयों केन क्या उंदालो केन क्या सियाळो लारेर काळा आलगेगो नाजेर काळा आलगेगो लार 4 महीना उंदालो 4 महीना सियाळो 4 महीना बरसात वेती थी प्यारो छोदरो 4 महीना लोग फरागत घरे माई सोते थे आप सकाई सेवा बा आजी धीमीना लोग तो कोनी काही जार खोडे लागत जार खुडगो न खुडगो लगा पलाटी बाळे लागोळाच पलाटी डिजले ती बाळ लागत ना पलाटी बळच ट्रॅक्टर सारी रात लागो लागत ना धनमान पेडी वच नीतो पेनारो काळ છે ની पेनारो काळ ये मान मोठे संत केगे उंदूर अंतज लागिनी सोनेना जंग खाईनी रे संतेर वात वाई जाईनी याडीन बेटा आज भारी वेगो भारी ज नातो नगातो परिवारे माई सुद्धा कोणी काही दुश्मन भाई भाई दुश्मन एक कथा देखो तो दुश्मन टांडे दुश्मन गामे दुश्मन हार देशे माई येते ती येडती लेतानी छोटी ताणू दुश्मन च मेरे भाइयो पच कुकाई वे कुकाई ये धरती जत्रा भी कोणी काही गोरमाटी समाज जत्रा भी मानव छ जत्री भी जाते च गोरमाटी वाते सेच करत गोरमाटी छोडताडी आपण वाते से करत पण आपण ढंग च नी हे आपण ढंग काल सेवा लालेर जैती हुए आज बेटेचे मन की आत्री आत हात बेगुण तो मन क्या कम छ येती ज्यादा मन क्या भाषण करे वाले गे पण कैते बुटी सुनते कोण सच कहती है बुढ़ी सुनते से केद वाल तो अपने सामने वाल कौन से मेरे भाइयों वाह सामने वाल कोई छे निको जेरे सर हार टांडे रे माई ज्यादा करेर छे नी भक्ति हार टांडे रे माई एक रकाडा जत एक जव तो सेचन जत दी जव काही छे नी म मानु छु जनाती आता रामराव बापू 1984 रे माई रामराव बापू आता आयो અને પેલો ભજન કીધો તો મે હરકા પરેર માઈ માર ટાંડો છોડતાણી 1984 માં રામરાવ બાપુલાર હનુમાન મંદિરે આયો ને પેલો ભજન માં આ પૌલ માંડવ્યો તો હરકા પ્રતિ मन पाया मंडो हरका प्रति आज भी 84 1984 थी आज भी कोनी काही आज आजे लगस कोनी काही वो તમારા આશીર્વાદ आज कती जाऊं तो ये सपना आपेस હું દેવાળો દચપણ લેવાળો ચાવ લેવાળો कताड़ी भगवान की लाटी आवाज नहीं थी भगवान तार माया कळेली आ छोरी रो बोल रे छोरार बोल रे मग मन वाटच आत्रा बोलताणी कुळचे छोरीन कुळसो मारा सदार नाको कुळचे छोरान कुळसो मारा सदार नाको हे काही कच आपला तो हिता आसे तो जागता धंडे माता पिता काही करेच आपला आपणेन सोडवण करणो आपणो आपणोच करणो दुसरे करेर सेवा भाया के गो बंजारा जागो नगारा सेवा भाया के गो बंजारा जागो नगारा ओ रंडीना वो राज वेजाया वाह वाह सोनेर सिंह गवावक जाया वाह 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 रबिया कटोरो पानी व को बंजारा जागो नगारा सेवा भाया के गो बंजारा जागो नगारा नारी नारी बावा माते परली दी दई दूधेरा जारी रा वाह भाई वाह बढ़िया नजारी रे बेडलो माते पर याडी दारो गाना